अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वखरा व्लॉगर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं वखरा व्लॉगर के तवज्जो से आपसे बातचीत करता रहता हूं, आपको इलाके व्लॉग बना के दिखाता रहता हूं। मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे इलाके दिखाऊं, ऐसे देहात दिखाऊं, ऐसे पिंड दिखाऊं, ऐसे महल्ले दिखाऊं जो हमारी सकाफ़त को उजागर करें। और ये जो आप शहर देख रहे हैं, ये तहसील जतोई का इलाका है, बेट मीर हज़ार ख़ान। बेट मीर हज़ार ख़ान ये तकरीबन जतोई से 22 किलोमीटर की दूरी पे है। जतोई ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़, ये तकरीबन पूरे पंजाब में इसको जानते हैं तहसील जतोई को। ये उसका इलाका है। ये बस्ती जुगवानी है, 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। ये तहसील जतोई में आती है, इसका ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ है। दोस्तों, मैं आपको इलाके दिखाता रहता हूँ, वसेब दिखाता रहता हूँ। ये जो मैं आपको वसेब अब दिखा रहा हूँ, ये है लगारी ख़ानदान। ये जो आप साइन बोर्ड देख रहे हैं, इनकी रिहाइश गाह है। ये सरदार दिल नवाज़ ख़ान लगारी मरहूम, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। ये उनके जैसे बिरादरी होती है, उनकी फैमिली के मेंबर होते हैं, अफराद होते हैं, ये उनके नाम थे सारे। अब चलते हैं शहर की तरफ। ये लगारी ख़ानदान यहाँ पे अक्सर रहता है। यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं, वडेरे हैं, वो लगारी ख़ानदान हैं। देखें ये कितना खूबसूरत है ये शहर। ये पेट्रोल पंप है और ये तरक्की याफ्ता इलाका है। ये इसको इर्द गिर्द बेट लगते हैं, इलाके बहुत सारे लगते हैं जहाँ पर ज़्यादा ज़राअत होती है। ये यहाँ का सरदार था, ये अब फौत हो गया, अल्लाह पाक इनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। सरदार चुन्नू ख़ान लगारी, सरदार चुन्नू ख़ान लगारी मेरे ख़्याल में MPA था या MNA था। इस सीट पे ये इलेक्शन लड़ता था। ये उनका इलाका है। वैसे तो बहुत सारी कौमें यहाँ पे आबाद हैं, सैलानी वगैरह हो गए, मलिक वगैरह हो गए। सबसे जो बड़ी कौम है वो है लगारी ख़ानदान, वो है लगारी ख़ानदान। ये आप शहर जो देख रहे हैं, ये बेट मीर हज़ार ख़ान है। यहाँ का ज़िम्मेदार था बेट मीर हज़ार ख़ान। इसको क्यों कहते हैं? असल में यहाँ पे पहले दौर में जो वडेरा होता था, यहाँ का बड़ा होता था, उसका नाम था सरदार मीर हज़ार ख़ान। सरदार मीर हज़ार ख़ान ये जो टोटल रकबा था, यहाँ पे वो वडेरा था, बड़ा था, यहाँ का रहने वाला ज़िम्मेदार था। ये टोटल रकबा उनका था, सरदार मीर हज़ार ख़ान का। ये अड्डे पे देखें गैदरिंग लगी हुई है। मैं आपको इधर दिखाता हूँ बाज़ार वाली साइड। ये रास्ता भी खुल जाएगा, दोबारा मैं वापस आ जाऊँगा। ये आपको मैं ले चलता हूँ बाज़ार वाली साइड पे। ये बेट मीर हज़ार ख़ान का बाज़ार है। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ का वो बड़ा था, इसी वजह से उसी के नाम से इसका नाम बेट मीर हज़ार ख़ान रखा गया। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। ये स्कूल है गवर्नमेंट का। ये भी आपको दिखाता हूँ कौन सा स्कूल है ये आगे इसका साइन बोर्ड लगा हुआ है। इसको देखते हैं कि ये कौन सा स्कूल है, क्या नाम है इसका। ये मैं इधर मुड़ के आपको दिखाता हूँ। थोड़े से मोटरसाइकिल आ रहे हैं, ख़तरा होता है लगने का। हाँ, ये है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मीर हज़ार ख़ान, मीर हज़ार ख़ान। ये सामने इसका गेट है। ये इफ्तिताह भी लिखा हुआ है। इसी इलाके के सरदार ने किया होगा। ये अभी हम चलते हैं आगे बाज़ार की तरफ, दिखाते हैं आपको। ये देहात के इलाके होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वसेब, देहात, पिंड, महल्ले, ऐसे इलाके मैं आपको अक्सर दिखाता रहता हूँ। ये देखो कितना खूबसूरत है। यहाँ उनका कल्चर देखें आप। यहाँ पे ज़्यादातर लोग देसी खाने खाते हैं। मक्खन, दूध, घी, देसी घी हो गया, देसी मुर्गा हो गया, बटेर हो गए, ये इनकी ग़िज़ा। मैं इनसे पूछता हूँ बाज़ार वाला रास्ता,
کہتا ہے یہی بازار ہے، کیونکہ میں یہاں پہ پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے، تو پھر جا کے مجھے پوچھنا پڑا کہ یہاں کا بازار کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہی بازار ہے جس آپ گلی میں جا رہے ہیں، سڑک پہ جا رہے ہیں، یہی بازار ہے، یہ بیٹ میر ہزار خان کا۔ یہ دیکھیں دیسی ماحول ہے، بالکل نیچرل بیوٹی ہے، کوئی بڑی عمارتیں نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹی دکانیں ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، یہاں پہ اکثر کچے مکان۔ اب میں دوبارہ واپس آ گیا اڈے کی طرف، کیونکہ یہاں پہ پہلے گیدرنگ تھی، گاڑیاں کھڑی تھی، تو میں ادھر اندر بازار کی طرف چلا گیا تھا، تو واپس میں یہ آ گیا دوبارہ اڈے پہ۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، آگے دیکھتی ہیں کتنا ہے شہر، کتنا بڑا ہے یہ علاقہ، ماشاءاللہ ایک چھوٹے شہر کا اتنا بڑا اڈا ہے۔ مجھے بہت پسند آیا، آپ کو بھی پسند آئے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اب میں نیکسٹ ٹائم جو ویڈیو ہے وہ اردو میں بناؤں گا، کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے سے اچھی جگہیں دکھاؤں، اچھے سے اچھا وسیب دکھاؤں، اچھے سے اچھا گاؤں دکھاؤں، آپ کو یہاں کا کلچر دکھاؤں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ موٹر سائیکل والا مجھے مارنے والا تھا، بچ گیا۔ یہ بہت ہی خوبصورت ہے، صبح کا ٹائم ہے، تقریباً ٹائم ہے کوئی 7:30 کا، صبح کے 7:30 بجے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر دکانیں ہیں جو ہیں یہ بند ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اکثر دکانیں بند ہیں، صبح کا ٹائم ہے، اس لیے گیدرنگ نہیں ہے، رش نہیں ہے۔ یہ اب شہر ختم ہونے والا ہے، شہر ختم ہو چکا ہے اور دیہات شروع ہو چکا ہے، یہ دیہات شروع ہو چکا ہے۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، اب یہ پیچھے سے آپ دیکھ رہے تھے وہاں پہ گیدرنگ تھی، رش تھی، اب رش ختم ہو گیا ہے، گاڑیوں کی آمد و رفت بھی کم ہو گئی ہے، عوام کا بھی رش نہیں ہے، یہ دیہات شروع ہو چکا ہے۔ یہ بیٹ میر ہزار کا تھانہ ہے، تھانہ بیٹ میر ہزار، اس کا سائن بورڈ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ تھانہ بھی دکھاتا ہوں۔ یہ ہمارے محافظ ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ یہ بیٹ میر ہزار کا تھانہ ہے۔ میں دوبارہ واپس مڑ کے آتا ہوں، آپ کو سائن بورڈ بھی دکھاتا ہوں ان کا، یہ تھانے کا، اور تھانے کی عمارت کو بھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ عمارت ہے تھانے کی۔ میں واپس آ رہا ہوں دوبارہ اڈے کی طرف، میں دیکھ رہا ہوں کوئی موٹر سائیکل ادھر سے نہ لگے۔ یہ عمارت ہے تھانے کی، تھانہ بیٹ میر ہزار کی۔ یہ آپ کو سائن بورڈ بھی دکھاتا ہوں تھانے کا، یہ دیکھیں تھانہ بیٹ میر ہزار، تھانہ بیٹ میر ہزار، آفتاب شبیر SHO ہے یہاں کا۔ ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور ہمارے شہر کو وسیب کو